खान सईद सुदनजई साहब, मैं उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। आज बड़े अहम फैसले हुए, आज बड़े अहम फैसलों पे हम इनसे कोई बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम कहता हूँ। चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब ने फैसला दिया और उसका रिएक्शन, क्या आफ्ताब वाजवा साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपने सुनी या नहीं सुनी? उन्होंने बड़ी इश्तियाल अंगेजी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या अगर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होनी शुरू हो गई, वकला का और अदलिया का टकराव आपस में इस मुल्क के अंदर, अगर ये टकराव अदारों के साथ, अवाम के साथ, अदलिया के साथ होते हैं तो ये मुल्क का नुकसान होता है। इसमें सुदनजई साहब, आप ये मुझे बताइए कि क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कल की डेट में अगर ये केस हमारे जानबूझकर हम अपने पास लगवाते फिर हमारे ख़िलाफ़ फैसले देते, कल या चीफ जस्टिस साहब होंगे या हम होंगे। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का अंदिया दिया है। मैं इस पे ये कहूँगा, शौकत भाई, आपके प्रोग्राम में जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से सलाम। बात शौकत भाई ये है कि हमें कानूनदान, जहाँ पर कानून का कत्ल होगा ना, हमें तकलीफ़ होती है वकला को, क्योंकि हम भी कानून के मुहाफ़िज़ हैं, हम आइन के मुहाफ़िज़ हैं। अगर अदालतें हमारे बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ हैं करती हैं, उनकी मुहाफ़िज़ है, तो हम आइन के कानून के मुहाफ़िज़ हैं। अदलिया की लड़ाई वकला कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। सर वही करेगा ना जिसने होना बार और बेंच, ये दो गाड़ी के हम पहिए गिनते हैं, गाड़ी के दो पहिए हैं, ना बार के बगैर बेंच चल सकता, ना बेंच के बगैर बार चल सकती है। तो जो कहा है ना बाजवा साहब ने, उसे 100% सही कहा है। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा। जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिल्कुल ठीक की है। जब कोई भी कानून तो ये है ना, जब जिस जज पे कोई भी बंदा, आम बंदा भी इतराज़ कर दे कि मेरे केस आपने नहीं सुना, मैंने आपसे केस नहीं सुनाना, वो केस स्टॉप हो जाता है, उसके आगे चला जाता है। जो केस अगर उसमें थोड़ी सारी टीम कहती रही है, हर बंदे ने कहा ये अपने पास रख ले। आप देखें ये हम अंधे हैं, हमें नज़र नहीं आता, हम बोले हैं, या हमने कानून नहीं पढ़ा हुआ, ये और किताबें पढ़ते हैं। जो वकील होते हैं ना, जो वकील वो जस्टिस वगैरह बनने को, उन्होंने कारी साहब को, बाबर अवान साहब को, ये कभी जस्टिस नहीं बनेंगे। सर आपके मैं जज्बाती कदर करता हूँ। सुदनजई साहब, आप ये मुझे बताएं कि क्या ये केस लगने जा रहा है काजी फाइज ईसा साहब के पास? सर हमने आज नकलें बनवा ली हैं, मैंने खुद नकलें बनवाई हैं और खालिद यूसुफ ने बनवाई हैं। हमारी ड्यूटी लगी थी, हम सारा दिन हाई कोर्ट में थे और कल हम बाकायदा तौर पर हमारी अपील भी दायर हो जाएगी, खान साहब की बेल भी दायर हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा। और हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ अगर बाजवा साहब ने कह दिया तो इसको चीफ जस्टिस साहब को हमारा कोई भी केस अपने पास नहीं रखना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए। नहीं तो जो वकला ने ये खतरे की घंटी बजा दी है ना, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, ये अपनी जुडिशरी में भी गंदे होंगे, आवाम में भी गंदे होंगे और कोई कान फिरा, कोई दिमाग पागल वकील अंदर बातें हो रही है, इसके कोर्ट के अंदर झगड़ा हो जाएगा, 10 से गिरबान हो जाएगी बार और चीफ जस्टिस, 10 से गिरबान हो जाएगी, लोग तमाशा देखेंगे। अब काम बर्दाश्त से बाहर हो गया। बाजवा साहब ने जो सर, आप इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा है, क्या आपकी पार्टी तो मौलाना फजल रहमान के पास पहुँच गई है? सर वो रात को मैंने सुना, जो कल तक आप क्या कह रहे थे, वो जो जनाब गए ना, वो कोई उनका अपना जिरगा का था, असद कैसर का भी मैंने सुना, शहरयार फरीदी भी था, तो वो उनका जिरके की वजह से कोई वो अली मोहम्मद खान, तो वो गए मिलने के लिए गए। बरादरी सियासी अपनी जगह पे है, वैसे मिलने के गए। और एक जो पीपल्स पार्टी है वो खामोश है। हो सकता है पीपल्स पार्टी ये जो एतजाज हसन साहब हैं या लतीफ़ खोसर साहब हमारे साथ खड़े सर इस मुलाकात पे एक अहम सीनियर रहनुमा आपका तहरीक इंसाफ का वल्ला है या पीपल पार्टी का या किसी और जमात का है, उसने तजिया दी है कि अगर यही लोग जरदारी से मिलते तो हमें इतना अफसोस ना होता। इसकी वजह सर बात ये है कि ये है पॉलिटिकल सियासत। अगर ये 15-16 जमातें मिल सकती हैं तो अगर पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लिया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर ये सियासत है, अगर पीटीआई फजल रहमान के साथ बैठ जाती है और ये जाके उनके साथ हाथ मिला के इलेक्शन लड़ लेती है तो इसमें भी कोई हार जी। नाज़रीन आपने बड़ा ज़बरदस्त इनका, मेरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखें, अपने आप को महफूज रखने का एक तरीक़ाकार अपनाएं। अगर ये सियासतदान अपनी
کرسیوں کے لیے اپنے لیے ہاتھ ملانے جا رہے ہیں تو پھر پبلک میں لڑائی کس چیز کی؟ میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ ہاتھ ملا سکتے ہیں آپس میں بائی بائی رہیں، اپنے دشمنیاں سیاستدانوں کی دشمنیاں ورکر آپ نے سر پہ لے کے نہ آئیں۔ 10 سیکنڈ اگر بات آپ کرنا چاہیں تو۔ سر میں چیف جسٹس ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کو ایک ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ سر اب جو ہے نا پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے، جس طرح کے آپ نے فیصلے دیے ہم وکلا نے تو سب کچھ سمجھ لیا، ہم سمجھتے ہیں، لیکن اب عوام بھی سمجھتی ہے۔ اب انگلش اردو کا کوئی مسئلہ نہیں رہا، اب عوام بھی انگلش بھی سمجھتے، اردو بھی سمجھتی، فیصلے بھی سمجھتی ہے۔ آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے التجا بھی کرتا ہوں کہ آئندہ سے پی ٹی آئی کا خان صاحب کا کیس، عمران خان کا کیس اپنے پاس آپ نام رکھے کہ دوسرے کو مارک کر دیں۔ آپ کی عزت اسی میں ہے، ادروائز میں آپ کو جو بات یہ کہہ رہا ہوں نا، جس طرح کا وکلا کے اندر وکلا کمیونٹی کے اندر لاوا بڑھ رہا ہے تو وہ کسی وقت شعلے گلے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہم وکلا ہے نا، چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ہم جب رول آف لا کے لیے ہم ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں، قانون کی حکمرانی کے لیے ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں۔ اگر وکلا کی آپس میں لڑائی ہو بھی جاتی ہے اور جو 1000 بار کوشش ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم رول آف لا کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے ایک ہی پیج پہ ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی خدا کے لیے کچھ میرٹ پر کچھ رحم کریں، اپنی عزت بھی بچائیں۔ یہ جو وکلا کمیونٹی اور عدلیہ کا تصادم ہے یہ بہت برا، اس سے عدلیہ کو بھی نقصان ہے اور وکلا کو بھی۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دیتا ہوں، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی خاطر میں سعید خان سدوزئی بار کا جنرل سیکرٹری 3 ماہ نظر باندھ رہا تھا، میں نے کوئی بینیفٹ نہیں لیا، نہ بینیفٹ لینے کا۔ ٹھیک ہے میں ILF کا ایک وکیل ہوں، لیکن میں کسی چیز کی خواہش مند نہیں، میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں اور قانون کی پاسداری کے لیے ہر جگہ پر کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں۔ قانون کی جیسے پاسداری چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ہم کھڑے تھے، کل کو آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے، ہائی کورٹ کے ساتھ بنتا ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ بنتا ہے، تو وکلا ہی ہیں، وکلا ہی بار اور ایسوسیشن ہے جو عدلیہ کا ساتھ دیں گی، ہائی کورٹ چیف جسٹس کا یا سپریم کورٹ چیف جسٹس کا ساتھ دیں گی۔ تو کائنڈلی نظر ثانی کریں اور اپنے ضمیر کے مطابق، قانون کے مطابق، حلف کے مطابق فیصلے کریں۔ میں یہی آپ سے التجا کروں گا، وہ بھی ہاتھ قانون جوڑ اور کے آئین کے مطابق فیصلہ، قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں۔ اس عدلیہ کے ساتھ وکلا برادری شیشہ پلائی دیوار کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر ان کو جوڑنا چاہتے ہیں تو فیصلے حق اور سچ کے دینے پڑیں گے، اگر توڑنا چاہتے ہیں تو پھر اس ملک میں بہت بڑا انتشار رونما ہونے والا ہے۔ مجھے اپنی ٹیم کے ساتھ وائس آف پاکستان سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔